اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ارادہ یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ امینڈمنٹس کل کے اجلاس میں ٹیبل کی جائیں۔ جے یو آئی ایف اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ امینڈمنٹس دی ہیں، وہ بھی آئیں گی، اور پیر والے دن اس بل کو پارلیمنٹری لیڈرز اس پہ جو بات کرنا چاہیں گے کر کے تو اس کو نیشنل اسمبلی سے کوشش یہی کی جائے گی کہ کنسنسس سے اس کو پاس کیا جائے، اور پھر یہ سینٹ امید رکھتے ہیں کہ سینٹ اگلے دن منگل والے دن وہاں بھی یہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا پیر والے دن ہی، اور سینٹ اگر وہ اگلے دن لینا چاہیں وہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے تو اس کو وہاں پہ یہ ٹیبل کیا جائے گا۔ اس میں ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سب جمہوری لوگ ہیں، انہوں نے چونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 سال کی کنڈیشنل توسیع کی ہے، جس میں کہ پارلیمنٹری لیڈرز کی کمیٹی بنے گی نیشنل سیکیورٹی پہ، جو کہ ریگولرلی ملاقات کر کے مانیٹر کرے گی کہ یہ جو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے، جو چیزیں امپلیمنٹ ہونی ہیں وہ اس کے ٹی او آر بنیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر وہ نظر رکھیں گے، نہ صرف اس کے اوپر بٹ نیشنل سیکیورٹی کے اور جو مسائل ہیں اس کی گی، اور ہم نیشنل اسمبلی میں لے کے آئیں کی مشاورت کے ساتھ، وہاں بھی سینٹ میں بھی انشاءاللہ وہ لائی جائے گی، مگر چیئرمین صاحب کی مشاورت کے بعد یہ بات ہوگی۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، چونکہ ضرورت تھی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، سوائے جو ریزرویشنز ہیں ہماری 2 جماعتوں کی وہ میں نے ذکر کر دیا۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو قومی اسلام کی کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن کیسے ہوگی؟ سارے پارلیمنٹری لیڈرز نیشنل اسمبلی اور سینٹ، پارلیمنٹری مینز نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ سب اس کے ممبرز ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے وہ کون سے 4 نکات ہیں جو تسلیم کر لیے گئے ہیں؟ یہ اب امینڈمنٹ میں آ جائے گا، اب ڈیٹیلز میں نہ جائیں، مگر میں یہ بتا دوں اس میں 2 سال کا جو شک ہے وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے، اور 2 سال کی ہے، 2 سال کی ہوگی ایکسٹینشن، 2 سال کی ہوگی، 1 سال کی تھی ان کی، وہ 2 سال پہ لے گئے۔ 2 سال یہ جو 2015 کا بل ہے بیسیکلی جو کہ آلریڈی ریکارڈ پہ بھی ہے، اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، اور وہ ہے یوز کو مس یوز اسلام کے حوالے سے یا سیکٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو ترامیم دی تھی پاکستان آرمی ایکٹ کے حوالے سے، وہ 4 ترامیم جو ہیں وہ اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا، اور ایک اوورسائٹ کمیٹی جو کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈرز پر مشتمل ہوگی، جیسے اسپیکر صاحب نے فرمایا، وہ اس کو بھی ہم ساتھ ہی ایکٹیویٹ کریں گے، تاکہ جو 2 سال کا آگے ایک ایکشن پلان ہے کہ 2 سال میں سسٹم تیار ہو جائے کہ دوبارہ ہمیں اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کرے گی، لیکن اس کا لمیٹڈ نہیں ہوگا کہ صرف اس کا اوورسائٹ کرے گی، اور دوسرے بھی جو نیشنل سیکورٹی میٹرز ہیں وہ جیسے آگے کمیٹی تھی وہ اس پہ بھی اس کا سکوپ ہوگا۔ آپ کو وہ کاپیز مل جائیں گی۔ میں حکومت کی طرف سے تمام پارلیمانی لیڈرز آنریبل کا اور جناب اسپیکر صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مگنینمٹی کے ساتھ سب نے قومی مفاد کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک کنسنسس آج کیا ہے، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں کہ آج یہ جو فائنل ہماری جو آپس میں سب کی یونینمٹی کے ساتھ ایک میسیج جو جائے گا قوم کو اور ملک کو، جس کا انتظار کر رہے تھے، وہ الحمدللہ آج وہ ہم اس وقت اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب یہ دونوں آئینی ترمیم بھی اور پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی جو تبدیلی ہے اور جو امینڈمنٹس ہیں اس کے حوالے سے جو دونوں قوانین ہیں جو کہ ٹیبل ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو پروسیس ایز پر پارلیمانی پریکٹس انشاءاللہ پیر سے مکمل کیا جائے گا۔ جی ایک تشریف رکھیں۔ جی میں بھی یہ عرض کر دوں کہ بنیادی طور پہ
जो इत्तफाक राय हुआ है और जिस पे एक हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे वो 1 साल से 2 साल की मियाद पे हमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों में हमने कोई कारकर्दगी हुकूमत की जानिब से नहीं पाई थी। लेकिन जब मुज़ाकरात हुए हैं और जो तय पाया है उसमें 4 ऐसे नकात हमारे जिनका मुसवदा गो हुकूमत ने तैयार किया है और हमने उसको तस्लीम किया है, पर नुकात बुनियादी नुकात हमारे हैं, उनको तस्लीम कर लिया गया है। चेयरमैन बिलावल के जो तजवीज़ करदा और उनकी डिमांड है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जॉइंट हाउसेस की, उसकी भी इसमें हम तवक्को करते हैं कि ये कमेटी जब बनेगी तो उस कमेटी के मानंद होगी जो उनकी डिमांड के मुताबिक है। हमारी ये तवक्को है कि इसका चार्टर इतना वाइड होगा, जिस तरह खुद अभी फरमा रहे हैं डार साहब कि ये सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं बल्कि सारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर नज़र रखेगी। तो ये एक चीज़ आनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दीना डिमांड्स में से एक डिमांड ये थी, उस पे हुकूमत का राज़ी होना और 4 नकात पे राज़ी होना। जो आप पूछेंगे कि हमने क्या सेशंस जजेस को इसरार किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे 9 नकात में था, वो हमने इसरार इसलिए नहीं किया क्योंकि एक राय ज़ाहिर है कि जो फैसले आला अदालतों ने किए हुए हैं उनके मुताबिक चीफ जस्टिस गालिब इम्कान है कि सेशंस जजेस और एडिशनल सेशंस जजेस मिलिट्री कोर्ट्स के लिए मुस्तार नहीं कर देंगे। तो इसका बाकी बात जो की है डार साहब ने और स्पीकर साहब ने, वो उससे मैं और हम इत्तफाक करते हैं और ये ड्राफ्ट अब हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। इसकी हतमी जो इबारत है वो हमारे पास है, लेकिन उसको चूँकि इनकॉर्पोरेट करना है एक्ट में, वो लॉ मिनिस्टर साहब करेंगे और हमें वो भेजेंगे उसका मसवदा, पर उसकी इबारत वो जो है वो तयशुदा है, वो हमने तय कर ली है। उसको इनकॉर्पोरेट कहाँ करना है वो इनकॉर्पोरेट करके मसवदा हमें भेजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मसवदा फिर मंडे को पीर को पेश किया जाएगा। जैसे कहा गया, हम समझते हैं हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान एक हालत जंग में है और दुश्मन ने सारी मुल्क को मैदान जंग बना रखा है। वो जहाँ चाहता है स्ट्राइक करता है, जब चाहता है स्ट्राइक करता है और बेईमाना तौर पे स्ट्राइक करता है, वार करता है। तो इसलिए इसमें कुछ जाहिर है गिव एंड टेक हुआ है, कुछ कुछ दिया है हुकूमत ने, कुछ हमने, और इसके बाद ये फ़ौजी अदालतों के लिए 2 साल की मियाद पर भी हम राज़ी हो गए हैं। पर हमारी समझते हैं कि हमने कानून में इस सिलसिले में कुछ बेहतरियाँ और बेहतर जो शिक्के हैं वो इससे हम उसमें राइज करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक साबित हुआ कि जमहूरियत का प्रोसेस को सब्र आजमा होता है, लेकिन उसके नताइज अच्छे निकलते हैं। और हमने डेमोक्रेसी इन प्रोग्रेस देखी है इन नशस्तों में,
कि हम बहुत दूर थे और हम आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, एक दूसरे को समझे और करीब आने की और गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की, मुल्क की जरूरत को सामने रखते हुए। एक अगर अक्सरियत होती भी सही, जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और ये बिल पास हो जाता, लेकिन उसमें वो खूबसूरती ना होती जो कि इत्तफाक राय से उभरती है। और आज की जो खूबसूरती है कि आज पार्लियामान में जितनी सियासी जमातें हैं उन्होंने इत्तफाक राय से ये बात आगे बढ़ाई है और ये इसकी एक खूबसूरती है। अगली चीज जो मैं करना चाहूंगा कि सबने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और गुंजाइश पैदा की है एक दूसरे के नुक्ता नजर को अकोमोडेट करने के लिए। अब जिस स्पिरिट से ये कानून बनाया गया है, हम तवक्को करते हैं उसी स्पिरिट को सामने रखा जाएगा। और जब हम कहते हैं कि स्पिरिट को सामने रखा जाएगा तो दो चीजें सामने आती हैं। एक, इस कानून को या इस एक्ट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसी खास मजहबी तबके को इसका निशाना नहीं बनाया जाएगा। यह है इसकी स्पिरिट और उस स्पिरिट पे हम सब मुत्तफिक हैं। इसके साथ साथ जो माजी का तजर्बा था उसको सामने रखते हुए पिछले 2 साल का सब ने महसूस किया कि ओवरसाइट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर्स हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे मफाद में है। क्योंकि गवर्नमेंट की बेपनाह मसरूफियात होती हैं और कई चीजें उनकी नजरों से ओझल हो जाती हैं। तो अगर ये एक जॉइंट कमेटी होगी जिसमें गवर्नमेंट भी होगी, ऑपोजिशन भी होगी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान होंगे, तो ये इसको सही तरीके से इसको परसू कर सकेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो जेर बहस आ सकेंगे, जिसके स्कोप को वाइडन किया गया है। क्योंकि हम जैसे कहा गया हालत जंग में है और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो गाय बगाहे इमर्ज करते रहेंगे। तो अगर पार्लियामान को हम कहते हैं कि सॉवरन है, जो को यकीनन है, तो फिर पार्लियामान की राय का एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो मैं समझता हूं कि सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज पेशरफ्त हुई है और उम्मीद करता हूं कि यह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पार्लिमानी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पार्लिमानी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासी जमातों ने फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल तौसी पर इत्तफाक कर लिया है। पीर को कौमी असम्बली में कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स मेंबर होंगे। ये कमेटी फौजी अदालतों के मामले, आर्मी एक्ट और मुल्क की सलामती पर काम करेगी। तमाम जमातों ने मुल्क की मफाद के लिए फैसला किया है। अयाज सादिक ने कहा कि 1.5 माह की कोशिशों के बाद फौजी अदालतों के मामले पर इत्तफाक हुआ है। मंगल को सेनेट में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ है। इस मौके पर एतजाज एहसन, इसहाक डार और शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। एतजाज एहसन का कहना था कि तौसी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब हमारे बुनियादी मामलात और बुनियादी मुतालबात मान लिए गए हैं। दुश्मन ने पूरे मुल्क को मैदान जंग बना रखा है। तरमीमी बिल की हतमी इबारत वज़ीर कानून हमें भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात अब